Ini bengkel kita, guys. Habis ganti kampas elektriknya, lagi dipanasin dulu. Ini lagi servis harian seputar. Mau di setting keluar dulu, guys.
Bos, sudah selesai di setel angin guys. Batuk-batuknya kayak mantap. Orang gila ini guys. Mana? Ya, Bos, sudah selesai di setel angin guys. Batuk-batuknya kayak mantap. Orang gila ini guys. Mana? Itu mekaniku guys, orang India ngamuk itu. Dia orang India itu guys. Itu namanya Munawir Ladusing guys. Dia peranakan India guys. Dia India Betawi, lama tinggal di Medan, lalu merantau ke Bro guys. Mana? Itu mekaniku guys, orang India ngamuk itu. Dia orang India itu guys. Itu namanya Munawir Ladusing guys. Dia peranakan India guys. Dia India Betawi, lama tinggal di Medan, lalu merantau ke Bro guys. Sudah selesai tontonan kita guys. Besok lagi masuk. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Nah itu dia. Coba lepas maskernya mas. Jangan lupa pakai masker ya. Terima kasih guys.